Hello, I'm Amanda. I will talk poetry in Indonesian language about the speech Selena Gomez last year. I will start. Hi guys, how are you? Hi guys, bagaimana kabar kalian? So good to see you guys. Are you guys having a good night? Sangat senang sekali melihat kalian. Jadi kalian memiliki malam yang baik. I have to say that it's such an honor to be here. I'm so happy to be here. I'm like a nerd and brought my own speech, but I hope it's okay that I take this opportunity to really just spend with you guys and tell you a little bit about my story. Saya harus mengatakan bahwa itu suatu kehormatan untuk berada di sini. Ini sih orang berada di sini adalah seperti itu dan membawa pidato saya sendiri. Tapi saya harap tidak apa-apa saya mengambil kesempatan untuk benar-benar menghadirkan waktu bersama kalian dan menceritakan sedikit tentang kisah saya. I'm not an activist. I haven't changed the world or led a campaign. I'm here to just tell you my path so that you hopefully can take something away from it, because I don't like being honest with, this is the truth, I don't like being honest with press and interviews. I like being honest with you directly, which is each and every one of you. Saya bukan aktivis, saya tidak mengubah ini atau saya belum mengubah ini. Ini hanya untuk memberitahu Anda jalan saya, sehingga Anda berharap dapat mengambil sesuatu dari ini, karena saya tidak suka kejujuran dengan ini dengan kebenaran itu tidak seperti komunikasi. Saya suka jujur dengan Anda secara langsung pada kalian kalau kalian Because I feel like I can, and I'm just gonna start with the basics. So I'm 21, and my mom had my mom had me when she was 16, and I'm from Grand Prairie, Texas, and she worked 4 jobs and completely dedicated her life into. sekarang saya menghasilkan dan saya akan mulai dari dasarnya. Jadi ketika saya berusia 21 tahun dan ibu saya melahirkan saya ketika dia berusia 19 tahun. Dan saya dari Grand Prairie, Texas, dan dia bekerja untuk dan sekolahnya menjadi konsultan ini untuk membuat buku. Making mine better. So to me, she is the definition of a strong woman. And I love her so much because she's taught me those values so much. Thank you. Jadi bagi saya dia adalah definisi wanita yang kuat dan saya sangat mencintai dia sangat mencintai. Saya menilai yang bagus. I have been acting my entire life, and I have known since I was first on Barney, you know, that purple dinosaur that I hung out with? He's great. Saya telah berakting sama hidup saya dan saya sudah tahu Anda sendiri harus You guys are so motivating. I feel like I can say anything. When I was 11, the point being is when I was 7, I wanted to be an actress, and I wanted to live my dream. And when I was 11, I had a casting director tell me that I wasn't strong enough to carry my own show. Ketika saya berusia 11 tahun, tentunya adalah ketika saya berusia 7 tahun, saya ingin menjadi seorang aktris
dan saya melanjutkan pensiun dan kedekatan berkesan karena beberapa yang memberikan saya bahwa saya sudah cukup kuat untuk menjalankan pertunjukan sendiri. And I'm sure all of you have been told that you don't have what it takes and that you may not be good enough and you don't have enough people supporting you and you're being told all of these things when deep down it's all you want to do. You want to be a part of something great. You want to make something great. Dan saya yakin Anda semua akan diberitahu bahwa Anda tidak memiliki apa yang diperlukan dan Anda tidak cukup baik dan Anda tidak memiliki cukup banyak orang yang mendukung Anda. Dan Anda telah diberitahu semua hal ini ketika saya duduk hati itu tidak Anda ingin menjadi bagian dari sesuatu yang hebat. And it does more than knock the wind out of you, it crushes you when people try to tell you that you're not good enough. And it almost did for me, but there was my mom next to me, stronger than ever. And she said the most important thing is to always trust in myself. If I'm doing something because I love it, I should do it because I love it, and I believe I can do it. Because I love it, and I believe I can do it. Ingin membuat sesuatu yang hebat dari tidak keluar dari Anda dan menghasilkan nanti ketika orang mencoba memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik. Dan itu hampir berhasil bagi saya, tetapi hari ini saya dibilang saya lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia penting adalah selalu percaya pada diri sendiri. Jika saya punya, jika saya melakukan sesuatu karena saya harus membuktikan karena saya menyukai dan saya. So she told me to keep going. She told me and she taught me to turn the other cheek and let the critics be critics and let us just trust ourselves. So for me, thank you. 2 years later, I got my own show, and the first thought wasn't, oh man, that girl when I was 11 said I wouldn't carry my own show, and I did. I mean, I thought about that. Jadi bagi saya, cuma itu. 2 tahun kemudian saya melakukan pertemuan sendiri dan di bulan pertama jadi itu terdekat terus for a little bit, but I thought about what my mom said. My mom was like, you have to trust yourself, and I realized if I didn't believe that I could do it, I wouldn't be able to be here. And I'm gonna say I live a very blessed life. I have so much to be thankful for, and a lot of you are a big part of inspiring me because I don't think you get it, and maybe you're not told enough, but you inspire me to be better. And we should inspire each other to be better. I'm surrounded by people who are supposed to guide me, and some of them have, and others haven't.
They pressure me. There's so much pressure. You gotta be sexy, you gotta be cute, you gotta be nice, you gotta be all these things. Saya dikelilingi oleh orang lain, hmm, saya berada tanpa dari mereka memiliki dan yang tidak mereka akan saya. Ada begitu banyak tekanan. Anda harus menjadi seperti Anda harus ini ya, Anda harus menjadi seperti And I'm sure you can all relate. You all have pressure that you have to deal with every day. I'm sure with school, with work. saya. Anda sangat mengenal, Anda sangat memiliki tekanan yang harus Anda hadapi setiap hari. Saya di tempat kerja dengan teman-teman. Work with friends, with parents, with family, with parents, I know sometimes with mine. They tell me what to wear, how to look, what I should say, how I should be. Until recently, Saya di sekolah di tempat saya dengan teman-teman dengan aku dan buat orang tua. Saya akan sering mengingatkan kepada saya I had given in to that pressure. I lost sight of who I was. I listened to opinions of people, and I tried to change who I am because I thought that others would accept me for it. And I realized I don't know how to be anything but myself. And all I really want you to know is that you are changing the world. I'm not changing the world, you're changing the world, and that's amazing. Please, please just be kind to each other and love and inspire people, because let's do it. Let's do it. Let's change the game. Let's change the game. The most important thing is that we learn and we continue to learn from each other. Please stay true to yourself. Please just remain who you are and know that we have each other's back. All of us have each other's back. Yang paling penting adalah kita belajar dari satu sama lain, harus kita belajar sendiri, coba tetapkan menjadi diri sendiri dan belajar dari kita saling melihat. I'd be lying if I said that I've never tried to make myself better by giving in, because I have. But I've learned from my actions, and for all Saya berbohong juga mengatakan bahwa saya tidak pernah mencoba untuk terbaik dengan dia the things I've done, I'm proudest of that. I've learned from my mistakes. I want you to know what it's like, that I know what it's like. Figuring out what types of friends you have, you are who you surround yourself with. So I just want to say, I hope I can inspire each and every one of you to just trust yourselves and to love and to be loved. And thank you for allowing me to come up and ramble and talk to you guys, because this is such a beautiful thing you're doing. Be proud of yourselves. This is great. Saya selalu melakukan itu, tapi saya telah belajar dari kebiasaan saya, dan untuk semua hal yang telah saya lakukan, saya selalu bangga dengan apa yang saya lakukan. Saya belajar dari kesalahan saya ingin tahu seperti apa saya harus
mencari tahu dari teman apa yang Anda miliki, Anda adalah orang yang memiliki Anda. Jadi, saya hanya ingin mengatakan saya dapat menginspirasi Anda untuk dan setiap orang untuk meninggalkan diri sendiri, untuk mencintai dan dicintai. Terima kasih telah mendengarkan saya dan memberikan ruang dan berbicara tentang bangga. It's great. Yes. Saya akan melanjutkan melanjutkan interpretasi video dari Shakira, The Power of Education. And thrive and perform well in life. Shakira receives the 2017 Crystal Award for her leadership in advancing early childhood education. Of course, we all know Shakira as one of the most successful Latin singers, with over 60 million albums sold, numerous MTV, Grammy, and Billboard Music Awards for songs and albums that are on the playlists of people around the world. At the same time, Shakira is a passionate advocate for education, particularly early childhood development. In 1997, at age 18, she founded the Pies Descalzos Foundation, which develops support programs to improve the education, nutrition, and health of the most vulnerable children in her native Colombia. Shakira was appointed the UNICEF Goodwill Ambassador in 2003, advocating to ensure that all children have access to quality education and encouraging the investment in early childhood development. In 2011, President Obama appointed Shakira to his Advisory Commission on Educational Excellence for Hispanics. Shakira, would you please join me on stage? Jurnal adalah salah satu aplikasi penting di dalam bisnis. Shakira menerima Crystal Award 2017 atas kepemimpinannya dalam memajukan pendidikan anak usia dini. Tentu saja kita semua tahu Shakira sebagai salah satu penyanyi Latin paling sukses dengan lebih dari 60 juta album, mulai dari MTV, Grammy, dan Billboard Music Awards untuk lagu dan album yang ada di daftar orang-orang di seluruh dunia. Pada saat yang sama, Shakira adalah aktor yang bersemangat untuk pendidikan, khususnya untuk pengembangan anak usia dini. Pada tahun 1997, pada usia 25 tahun ia mendirikan Yayasan Descalzos yang merupakan kontribusi untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak yang kebanyakan di negara asalnya Colombia. Shakira ditunjuk sebagai ketua terbaik Indonesia pada tahun 2003 dan advokasi untuk memastikan bahwa memiliki akses ke pendidikan berkelanjutan investasi dalam pengembangan anak usia dini. Pada tahun 2011, Presiden Obama menunjuk Shakira sebagai Menteri Pendidikan Pendidikan untuk Hispanic. Shakira melakukan pendidikan Thank you so much. Thank you for the honor of this award and for the opportunity to speak to you all. Today, we know more than ever about the early years of child development, especially that of the brain. The brain of a child who's nourished and nurtured, read to and played with, protected from factors like stress and conflict, has the best chance of developing its full potential, because it's proven that children who receive proper care, nutrition, and stimulation in the first 5 years do much better in school and in life. Sadly, this is not the case in my country, or in so many other countries in the developing world, where being born into poverty means never breaking out of it.
We should be devastated that in 2017, there are still 250 million kids under 5 who are still at risk, who will likely be stunted physically and intellectually. Now, take that in for a second. We're talking about nearly the population of an entire country the size of the US. This is a tragedy for those children and an epic, epic failure for all of us. If we don't attend to these kids in time, we're talking about intergenerational cycles of poverty and inequality. And the wider the gap of inequality grows, the harder it becomes to reach across it. And the more numerous the faces of those born into poverty, the more difficult to see and empathize with each individual and recognize that if not for the pure geography of where they were born, they could be one of our children. This should make us all furious. They should make us all want to take action because we all have a stake in the outcome. The world is facing some serious challenges. By 2050, massive population growth is expected, and we will need to feed 9 billion people, or we will risk being at the threshold of conflict and starvation. Will this generation of kids be ready to take on the task of eliminating malnutrition and providing food security? Will they be prepared to come up with solutions and innovations to climate change, unemployment, and the most complex issues that our society faces? Who will help us manage our resources more efficiently and sustainably going forward from here to the next 20 years? It's your kids. It's Milan and Sasha, my kids. And it's those 250 million kids at risk who need us to tip the scales back in their favor. Today's babies will drive tomorrow's business. Today's babies, with their future productivity, will fuel tomorrow's economies. Their capacity to contribute will shape tomorrow's societies, will solve tomorrow's problems. All of you here today have a critical role to play. So what can you do? Let's face it, in this room there are some of the most powerful people in the world, and definitely I'm convinced that you know what it means to be ahead of the curve, and you can be tremendously influential. We need to apply the brains and strategies of business and the assets and the human resources and the talents of your companies to do social good and to solve social problems. All of us need to pick up where governments leave off. That's the only way. And that said, it's not about letting governments off the hook. On the contrary, it's about re-engaging them. But we have to take the first steps because as business leaders, as business people, we have the ideas, the agility, the organizational skills, the manpower, the female power, of course. When we started building schools in Colombia, we chose the most remote areas where there was literally nothing. There was no paved roads, no potable water, no electricity. And where historically the government had checked out, we checked in. And we decided to build not only schools, but state-of-the-art schools. And we decided to include ECD as our key component. And we created comprehensive programs, a comprehensive model that included as well school feeding programs, parent and teaching training. We engaged the government as our strategic partner, and we made it nearly impossible for them to say no to doing their part. So the transformation in these communities could be seen immediately, from the jobs generated to the hope inspired, but the improvements to the infrastructure were jaw-dropping. Electricity and potable water were made accessible, roads were paved, malnutrition plummeted,
And the best part of all, the students responded academically so well that now those kids who could have been recruited by guerrillas or drug traffickers are on their way to the university, or are in the university as we speak, or are thriving in their communities. So now I don't have to call the governments as often, thank God. Now they call us wanting to build more schools, wanting to invest more. So I'm not suggesting it's easy, but there is an exit strategy to poverty. And it's getting those 250 million kids who are at risk, who need access to quality ECD programs so they get in school and stay in school. We have to push governments to invest more on ECD. We have to invest in campaigns for public awareness. We have to make access to pre-K education free. And we have to create a fund for education, just like AIDS and malaria and tuberculosis have their own fund. I know I can sound vehement, as Bono once called me, and it's because I am. He's completely right. And I know I can drive some people nuts with my insistence, but it's only because I'm so passionate. And the reason why I'm so passionate is because I've seen it with my own eyes. I've seen what education can do, what the investment in education can do. Miracles. And believe me, there is nothing more fun and satisfying than seeing a child who had almost no possibilities to succeed, flourish, and thrive, and perform well in life. For me, it beats even winning a Grammy any day. We can't press pause and ask those kids to wait to grow up until we have it all figured out. There isn't a moment to lose. We need to invest in humans. It's the smart thing to do, the strategic thing to do, and the just thing to do. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih atas penghormatan penghargaan ini dan atas kesempatan untuk berbicara dengan Anda semua. Hari ini kita tahu lebih dari sebelumnya tentang tahun-tahun awal perkembangan anak, terutama otak. Otak anak yang dipelihara dan diasuh untuk dibutuhkan dan dimainkan, terlihat dari faktor-faktor seperti stres, dan konflik memiliki peluang terbaik untuk mengembangkan potensi, sepertinya karena terbukti bahwa anak-anak yang menerima perawatan, menterit, dan stimulasi tepat dalam menggunakan serta mencoba lebih baik di sekolah dan dalam kehidupan. Sayangnya ini tidak terjadi di negara saya atau di negara lain, di negara berkembang dengan terakhir dalam kehidupan. Berarti tidak pernah melihat di status menunjukkan bahwa pada tahun 2017 ada 250 juta penduduk yang masih berisiko, yang kemungkinan besar akan terhambat secara fisik dan intelektual. Sekarang, ambil sebentar kita berbicara tentang regulasi baru di seluruh negara. Seperti Amerika Serikat, ini adalah tragedi bagi anak-anak dan kepentingan etik bagi kita semua. Jika kita tidak melakukan ekonomi dan sifat waktu, kita berbicara tentang sifat kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dan semakin kita berkembang anak, anak tersebut akan menjangkaunya dan semakin banyak wajah mereka yang masuk dalam kemiskinan, semakin sulit untuk melihat dan berempati dengan kondisi itu dan menyadari dan berpikir bahwa jika bukan karena skill dan baru tempat mereka selamatkan, mereka bisa menjadi salah satu dari anak-anak. Ini harus membuat kita semangat. Mereka harus membuat kita semakin mendengarkan karena kita semua menjadi kepentingan dalam hasilnya. Dunia sedang menghadapi beberapa tantangan serius pada tahun 2050. Perkembangan ekonomi berbagai akan terjadi, dan kita perlu menjadi 9 miliar orang. Apa kita akan beresiko berada di ambang konflik dan kelaparan? Akankah benar anak-anak ini mengemban tugas menghilangkan gizi buruk dan menyediakan ketahanan pangan? Akankah mereka dapat memberikan solusi inovasi terhadap perubahan iklim, pengangguran, dan
Ini anak-anak pria, ini menjualan baju Shasha, anak-anak pria, dan 250 juta anak berisiko untuk mengembalikan sumbangan demi pendidikan mereka. Bayi hari ini akan mendorong pendidikan sempurna. Masuk, kalau bayi hari ini belum tentu aktivitas masa depan, mereka memiliki ekonomi masa depan. Kapasitas mereka untuk berkontribusi akan menjadi masyarakat masa depan, akan menjadi masyarakat masa depan. Anda semua gitu hari ini memiliki sesuatu yang harus dimiliki. Jadi apa yang bisa dilakukan? Mari kita itu di rumah ini ada beberapa hal yang tua dulunya. Oke, yang ini Anda tahu apa yang menjadi yang pertama dan Anda bisa sangat terpaksa. Kita perlu menerapkan teknik dan aspek serta sumber daya manusia dan dapat perusahaan Anda untuk melakukan perbaikan sosial dan memecahkan masalah sosial. Kita semua perlu mengambil apa yang ditinggalkan pemerintah. Itulah satu-satunya cara dan yang mengatakan ini bukan membuat pemerintah salah sebagai negara penanggung jawab mereka, tapi kita harus mengambil yang pertama karena sebagai pemimpin kita, sebagai pebisnis kita perlu memecah keterampilan komunikasi, kemudian kerja, kekuatan perempuan, tentu saja. Ketika kamu membangun sekolah di India, kamu memiliki daya komunikasi itu di mana ada tidak jalan masih belum beraspal, tidak ada internet, tidak ada listrik. Indonesia harus pemerintah dan pemerintah masuk dan kami memutuskan untuk membangun tidak hanya sekolah tetapi juga mencari dan kami memutuskan untuk melakukan inklusi sebagai komponen kunci dan kami membuat program yang komprehensif, model yang komprehensif yang mencakup tiga program pemberian makan di sekolah, lalu orang tua dan pengajaran. Kami melibatkan pemerintah sebagai publik kami dan kami tidak membuat hampir mustahil bagi mereka mendapatkan tidak untuk melakukan bagian mereka. Jadi transformasi dalam komunitas ini dapat langsung dilihat dari pekerjaan yang dihasilkan di masyarakat. Tetapi perbaikan infrastruktur sangat menunjukkan listrik dan air minum dapat diakses yang diaspal semangat regenerasi dan bagian terbaiknya para siswa mereka secara akademis dengan konflik bahwa sekarang telah direkrut oleh karyawan atau pendengar yang hebat sedang dalam perjalanan kualitas atau sedang di universitas seperti tidak bicara atau sedang berkembang di komunitas mereka. Jadi sekarang sudah perlu mencontoh ke pemerintah. Terima kasih Tuhan tidak sekarang mereka menyebut kami ingin membangun lebih banyak sekolah ini lebih berinvestasi lebih banyak jadi saya tidak menyebut ada di luar apalagi di sana tidak bisa membuat 290 juta anak itu untuk memberikan akses program dan sekolah yang berkualitas. Jadi mereka masuk sekolah dan tinggal di sekolah harus mendorong pemerintah untuk berinvestasi lebih banyak. Itu kita harus berinvestasi dalam pengembangan. Kita harus membuat pendidikan terakhir kita harus melihat dana untuk pendidikan AIDS dan malaria dan tuberkulosis dan sendiri. Nggak tahu, saya terdengar ketika belum pernah menjelaskan dan menunggu gitu. Ya, sebenarnya benar, saya tahu saya bisa membuat pendidikan itu dengan saya. Tetapi itu dulu saya bersemangat semangat adalah karena saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya kalau melihat apa yang dapat dilakukan pendidikan, apa yang dapat dilakukan oleh dengan pendidikan, itu pasti dari saya tidak pernah mengenal yang daripada melakukan tidak menjadikan manusia berkembang dan berprestasi baik dalam hidup. Dan saya itu melakukan bahkan mengenai ini kita tidak menggunakan dan menggunakan itu untuk memudahkan kita untuk kehilangan kita berinvestasi ke manusia. Ini adalah hal yang dapat menjelaskan
hal yang benar